Ginoo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Manausap kaninyo. Karong igsunan kami sa ulong kapistahan ni San Tomas, usa sa 12 sa mga tinunaan sa atong Ginoo. Si San Tomas na nakasinati og pagduda sa nabanhawng Ginoo, apan sa dihang nakaangko siya na tinuod kay ang misaan ni Jesus na siya mubalik sa pagkabanhaw niya. Siya mihatag siya ang kinabuhi, mihalad siya ang kinabuhi hangtod sa kamatayon, alang sa nabanhawng Ginoo ug alang sa maayong pagitan. Aron natapos kita sa pagsaulog santo sa misa, mag-inuso kita sa pamasanan o may katagkapasayuan sa atong mga kalapasan. Nakakumpisar ko sa Diyos na magagawang sa tanan o kanyang iso na nakalapas sa pagkapuya mo sa unang-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya among sala, among sala, among sala. Busa na kamuya ko sa pagmamayan ng kanulay sa dalang anghel mga santos o kanyang may suon, aron niyo ang iyapo sa Ginoong atong Diyos. Kaliyan ang sa Diyos na makagugamong sa tanan o pasayon sa atong mga sala, danon ang tagatanyang ato sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa kaitaasan. Mag-ampong kita.
Itugod makakagahong nga Diyos nga magmaya kami sa pangili ni Santo Tomas Apostol aron katabanan ta kami sa kanunay sa iyang panalipod ug mabuhi ta pinaagi sa pagtuo sa ngalan ni Jesucristo imong anak nga iyang giila nga Ginoo nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinulungikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa Efeso. Usa pa itong mga dili dili na mga langyaw o mga dumudumog, kundi mga katalunsod na sa katawan sa Diyos. O mga sakop sa iyang banal, gitukod kabudiha sa sumaranan, ngagpanutan sa mga apostoles o sa mga propeta, o ang matupad isiparan nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsakal sa tibok kalibutan, sa tibok balay hangtod may mukining templo o balakan nga Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kausabing sa kanya, gihimong usa ka balay, di nagpuyo ang Diyos, pinaagis sa iyang Espiritu. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Paglabaw ka mo sa tibok kalibutan, o isangyaw ang maayong balita. Paglabaw ka mo sa tibok kalibutan, o isangyaw ang maayong balita. Dahil ka ang Ginoo, kamong kanang nasod, himaya siya kamong mga katawhan. Panlakaw ka mo sa tibok kalibutan, o isangyaw ang maayong balita. Kaya magunan yung natayang karoon, alam na nako, o ang kamagin-anon sa Ginoo, nagalutan ang tun sa kahangturan. Panglakaw ang sa tibok kalibutan, o isangyaw ang maayong balita. Ang Ginoo manahan kaninyo. Nanausap kanimo. Pagbasa ikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Tomas nga ingan nagkaluha, usa sa napulog duha ka tinunan. Wala may upan kanila sa pag-anhan ni Jesus. Busa, isukilan siya sa ubang mga tinunan. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kung makita ko o ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang saman sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human labayan sa kasemana, nagtigon na usap ang matinunan sunod sa lawak ug nahiuban na kanila sa Tomas. Gitranggahan ang mga puntahan apan mitunga si Jesus o gibarog sa kaliwala nila umingon. Mainiunta ang kalinaw. Kunya mingon siya ang Tomas. Tanawa ang akong kamot o hikapa kini. Hikapa usab ang sama sa akong kilid. Tuo o ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko o Diyos ko. Unya, mingon si Jesus kaniya, nituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tumutuo, bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw, Kristo.
Karangalawang maigsunan ang itong gisaulog ng usa sa 12 ka mga apostoles ni Kristo, si Santo Tomas, na kanunay atong tawgon o Doubting Thomas. Pero maigsuon, dili ba angay nga ako siya kandumon sa kanunay nga Doubting Thomas? Ngano, tungod kay kinitawhana haluyo sa iyang pagkatawhanon, haluyo sa iyang pagduda, mihalad siya sa iyang tibok kinabuhi sa pagsangyaw sa maayong balita. Ugani, nagpakamatay siya alang kang Kristo. Ang atong Ebanghelyo karon nag-ingon na si Tomas gitawag og Didymus, no? Meaning twin o kaluha. Now, kung kinsa kini iyang kaluha, wala kita pahibaluan sa Ebanghelyo. Now, ano na yung mga Bible commentators na maingon si Tomas gitawag og kaluha kay ano na siya duha ka naong. Ang usa madudahon ug ang usa matuohon. Pero si Pope Francis, in one of his homilies on this gospel passage, Pope Francis commented na ako usa kini nga ma-interpret spiritually, that we are meant to be a twin of Thomas, that he is meant to be our twin brother. O masabtan nato ang punto sa Santo Papa tungod kay dagan ka nato makasinabi man, no? Matagkaroon niya o mga pagduha-duha sa atong mga gituohan. May suon dunay tulo ka binuhon nga butang na angay nato nga makatunan, no? Ug sundon kang Tomas ang atong spiritual twin brother, no? Una, si Santo Tomas nagmatinud-ano. He was sincere, no? He was honest about his disbelief. Nagduda siya, pero ang iyang pagduda tinudanay. Wala siya magduda tungod lang kay gusto siya magpalahi, no? Dili lang ang magpasikat siya, dili lang yun siya magpakatuo paniyantong higayuna na napanhaw ang patay, napanhaw ang Ginoo. And he was simply honest about it. He was simply being honest about himself. Ikaduha, si Santo Tomas, wala magtinguha o pagdahin sa mga tao. Wala siya magtinguha o pagdahin sa mga tao. He was not a crowd pleaser. Mahimo naman na magpaka-aron ingnon siya na mituo, aron wala na yung sama. Apan wala na kinibuhatan. Hindi siya gusto magpalahi, apan wala siya makatulog na magpalahi sa iyang kaubang mga apostoles. Bahala na, malahi siya, basta nagmakinud-anon siya sa iyang ibali, nagmakinud-anon siya sa iyang kalibog, sa iyang pagduda. He was, in a way, a man of principle. Ibarog siya sa iyang ituuman. At that moment, na sa iyang pagtuo, wala ang Ginoo, no? O ikatulo ng suon, si Tomas mapauksanon na milawan sa iyang sayop. He knew how to accept mistakes. Sa dihang ang nabanhaw ng Ginoo nagpakita og balik o nagpahikap sa iyang mga saman sa kamot o tiil, si Tomas ipadayag sa iyang pagtuo. Ang gingon niya, Ginoo ko o Diyos ko, my Lord and my God. My dear friends, this is actually the silent prayer that we utter during the consecration, when the bread and the wine are lifted up. Sa consecration, the host is lifted up, the chalice is lifted up. How can you utter silent prayer, my Lord and my God? Gikan ka na ang Santo Tomas. No? That is also a very short, beautiful prayer. Every time the host is lifted up sa consecration,
every time the chalice, the blood is lifted up in consecration, how can an silent prayer, my Lord and my God? We pray it silently. And that is coming from St. Thomas. May isol si Tomas, dili madali-dalion, o dili pasagad na tao. Kung gabi ini na iya ang kalagsaon kaayon nga kahigayunan nga makahikap sa mga samad sa nabanhaw nga Ginoo. Uguman niya ang pamatudan ang pagkabanhaw, wala na gid siya magpanubo sa pagpalihag sa iyang pagtuo. Matod sa tradisyon simbahan, gisangyaw ni Tomas ang Ebanghelyo sa walay kahadlok sa daghang mga lugar sa kalibutan. He was very inspired sa nabanhaw ng Ginoo. Ug iya kini gisangyaw, hangtod na siya ipatay dito sa India sa tuig 72 AD tungod kang Kristo, tungod sa maayong balita. So wag mo lang kinabuhi ni si Tomas. Atong niyang po, hindi kapistahan ni Santo Tomas na magkakusa ka na to, dili lang magpakasayon sa ato ang pagtuo. Daghan sa atong pagtuunan, dili sayon sa aton. Tungod kay daghan ini nag-uban man og misteryo. Pero magkakusa ka na to, ihagit nga maningkamot, magpalaon sa pagtuong Kristiyano nga ato nga gihutan. Doubt is not always bad, especially if your intention is in order to know the truth. Manindog kitang tanan. Uban ang pagtuo diha sa nabanhang Kristo kan sa mga samad mao'y timailhan sa iyang kadaugan. Ipanalangin nato karon ang atong mga katuyuan ngadto sa lahat. Ug mayon kita, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Nga ang simbahan, biliunta kita magmakulang sa pagpadayag sa atong pagtuo, ngadto sa pagtuo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Nga mulang buo mutubo unta ang simbahan, dinhi sa Asya, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Nga ang ating ang makasasala, kung mawalay pagtuo, makabuntog sa ilang mga paglaluha, o musalot sa tinuod nga pagtuo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Nga sila nagkatan sa pagtulo, ilabi na ang mga naglinaw, o nagmasakitol, makasinati sa kalipay, na nabanhang Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Ngayon ang tamang isipon, na takos umaguslano, alang ka lang, nga maraming ng Pangulo, mabayawas ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Nga ang mga makuumon na nangamatay, makaamit sa imayag sa girawing tunay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Amahan sa among pagpadagan sa among mga katuyuan, paladmi ang among pagtuo, aron sama sa pagtuo ni Santo Tomas, higugmaon o simbaho namang imong anak nga nagatuyo o nagahalik hangtod sa kahangturan. Amen.
May isang pagkampapamuro nga akong sakripisyo dawaton sa Diyos nga mahal makapagahon sa tanan. Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Nagatuban kami Ginoo sa among katungdanan sa pagkalagad kanimo, ang pingi ang imong mga gasa dinhi kanamo, nga nagahanap kanimo sa sakripisyo sa pagdayeg, sa pagpasilmog namo kang Santo Tomas Apostol, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo nga naa kaninyo, Anausab kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos na tunhay ug magagahon sa tanan, angay ug matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay imong gitugod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mabarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan. Ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitno mga pagtulunan, aron pamationg sa tanan nga katawhan. Ug usapan sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasama kami sa imong himaya, luyog sa ilang way unong nga pag-away. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nag-ani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kinigaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ng Espiritu ang pagsantos ni Magasa, aron mahimo kinianan namo nga lawas ug dugo niya sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya uban, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag kini ngadto sa mga tinunan ug ingon. Dawa ka kini ninyo nga tanan ug lantaw, kay kini mga akong lawas na itugyan alang kanimo. Sa samang pangit tapos ang kanihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kini pag-usap, mihatag kini ngadto sa mga tinunan o mingon. Dawatag kini ang Panginoon pamatanan gikan niini, kay kini mao kalis sa akong dugo. Sa pagtutunhay ang kasabutan, ang dugo ay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhat ka kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himuang ang himpit kandiya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinundabil sa among may suon na nangamatay. Malaomon na mabanhaw sila. Huwag ka na nangamatay niya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong taong. Kaloy ikaning tanan, himuang kami ang yan na makaanggit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang ina na ulay sa Diyos, uban ni San Jose ang banal. Uban ni Santo Tomas, o sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuikan. Uban kanila ang ikaw nga dahigan na mo ikaw ang himayamon, pinaagi niya sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, umiha kaniya, dihatag na kanimo magkagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang ng maya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampong kita sa mahal at gamitan ng mga pulong at itulo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayingon nga gapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuwa luwasa kami sa tanang daotan. Mangaya kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon anong tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o nahinayo sa tanang kasamo. Saan nagabaabot kami kamalaomon sa pagbalik ni Yesu Kristo ang among manunubos. Kay mo man ang kingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo naging ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala, kundi ang pagsaling sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuto, at tagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hani hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nanaw sa kanimo. Ipakita ta pagkinig sa ulay. Espiritu. Kini mga kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukagawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Magampo kita. Itugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol, ang among ila nga Ginoo Dios, amo sa katubuhan, pinaagi sa buhat o kinabuhi. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo. Nanausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagawon sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa dala kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.